Hello, good morning mga kaigsunan diha, no? Kumusta naman mo? Good morning po diha sa ato mga kaigsunan nga dili nato kareliyon. Ako isa ko Katoliko. Good morning diha sa mga igsuon naton diha sa mga born again Christian, Seventh-day Adventist, Iglesia ug uban-uban pa mga lain-laing tinuhuan. Good morning gyud sa inyo tanan, no? Abi ninyo mga kaigsunan ko, kini magud sila na nagsigid na magud sila panghilabot sa Katoliko, no. Matud pa nila ang Katoliko ra jud kuno ang pinakadakong makasasala niining kalibutan, no. Kay ang Katoliko nagsimba sa mga Diyos-Diyosan, no, ug uban pa. Ug kini sila kuno sila ra gyud kuno maluwas tungod sa ilang gibasa nga Biblia. Ug ang Katoliko wala nay kaluwasan mga kaigsuonan. Igsuon tinuod jud na ang imong gisulti nga ang Katoliko ra gyud ang pinakadakong makasasala ning kalibutan na. Tinuod na ang Katoliko ra gyud ang pinakadakong makasasala ning kalibutan na. Giangkon jud nako na sa tinuod lang, giangkon jud nako na. Apan bisan pa man ni ana mga kaigsuonan, bisan ang Katoliko ang pinakadakong makasasala ning kalibutan na, apan ingnon ta ka. Proud jud kong Katoliko. Sa tinuod lang, proud jud kong Katoliko. Kay mao jud ni ang Katoliko ang tinukod sa atong Ginoong Hesukristo. Nataas imong kilay, no, sa akong gisulti. Pero mauna ang kamatuoran, no. Kay igsuon mabasa man diya sa Biblia, mismo si Hesukristo nag-ingon sa iyang mga gitutun-an nga wala ako moari diri sa kalibutan para sa mga matarong, kundili niari ko diri sa kalibutan para sa mga makasasala. Di ba? Para sa mga makasasala. O niining kalibutan, kinsa ang pinakadakong makasasala, kundili ang Katoliko ra jud mga kaigsuonan ug maunay kamatuoran, no? Sa laing bahin, nakasaway mo jud ko, no? Sa tanan mga pare, dili tanan mga pare ha, nakasaway jud ko. Ug kining ubang mga pare naay mga anak, gisikreto na nila mga kaigsuonan. Tinuod na. Ako isa sa Katoliko, nakasaway ko sa mga pare ug uban pa mang ilang mga sala. Sa akong nauna, nganong nakasala man ni sila. Tungod ining kalibutan na puno sa dakong tentasyon, no? Tentasyon. Apan abi ninyo makaigsunan, bisan unsaon kadako sa imong sala nga once naa pa ka niining kalibutan nga once maginulsol ka sa imong mga sala, nga talik din imong mga sala ug balik ka sa atong Ginoong Kristo, maluwas ka kayo. Ug imong tumanon ang iyang mga sugo sa atong Ginoong Kristo, maluwas ka gayud, no? Sa tinuod lang. Kitang tanan dire, lain-lain mga tinuoan, no? Ako ikasulti ninyo, nganong dili na nagkahata maghiu sa tanan ug atong iampo ning atong kalibutan nga gabok na kayo, napuno na sa mga disaster ug napuno na sa mga gubat. Ngano kahandili na lang na atong iampo kining kalibutan nga maghiusa na lang katanan ug labaw sa tanan atong iampo ning Pilipinas nga malayo ta sa mga disaster ug malayo ta sa mga dagkong ba, sa mga linog. Nganong dili ta maghiusa nga atong iampo nang tanan ug maghigugmaan na lang kita. Sabadista ka man, born again Christian ka man, iglesia ka man. Mga kaigsuonan. Abi ninyo mga kaigsuonan, nakasulog ko sa born again Christian. Wala jud ko'y ikasaway. Nindot kaayo. Ang ilang mga praising, ako mahilig ko sa praising, nikantasad ko. Ang ilang mga sharing, wala ko istorya, puro mga maayo. Sabadista nakasulod ko, puro mga maayo. Iglesia, puro gid maayo, wala ko ikasaway. Perlihon ang simbahan sa Katoliko. Sa tinuod lang, wala jud ko ikasaway. Mao ka na nga nganon dili lang ta maghiusa, no?
ano dila na putlo na lang nato ng debatiha kung kinsa tinuod ang tinuko sa Ginoong Kristo. Kung sa bagay ang tinuod nga tinukod sa Ginoong Kristo maura magid ang Katoliko sa masakit. Wala ko'y labot og sa ining istorya diya ug mo kon iyong kilay, pero mao jud na ang kamatuoran mga kaigsuonan, no? Maghiusa na lang ta. Iglesia ka man, born again, 7 day, padayon sa imong pagtudlo sa inyong simbahan. Padayon sa inyong pagtudlo sa mga maayong kanabang sige ingon nila nga pagsangyo sa maayong balita sa atong Ginoong Kristo. Ug kaming diri mga Katoliko magpadayon pud mi sa pag-ebanghelyo, no? Isuon tinuod na ang Katoliko ra gyud ang pinakadakong makasasala. Akong istorya usab, ang Katoliko ra sad ang tinuod nga tinukod sa atong Ginoong Hesukristo. Nitaas na iyang kilay nabagulbo naman siya. Pero mao na ang kamatuoran. Pero sa ako, bisan unsa kadako sala nining kalibutan sa mga Katoliko, proud kong Katoliko. No. Busa parang walay dibatihay. Ampo mo inyo nga atong kalibutan matawhay. Nga atong ampo nato ang kining Pilipinas nga walay mga disaster bitaw. Kay makaluluoy ang mga pobre, mga pigado kaayo. Mag-ampo na lang kita tanan kining kalibutan na magmaayo pa. Labi na nga atong gobyerno karon ano unsa na mga kaigsuonan. Mao na kong share ninyo. Daghang salamat.